ناظرین آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں، مہمان گرامی بھی دونوں ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی تھی سازش کی، بات ہو رہی تھی غلطیوں کی، اور جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کا سدباب جو ہے وہ لازمی ضروری ہوتا ہے. اہل دانش بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، لیکن حل جو ہے وہ کم لوگ بتاتے ہیں. ہمارے دونوں مہمان گرامی اس حوالے سے لازمی بات ہے کہ وہ ہمیں حل بتانے کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حل بتاتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے. امجد اقبال صاحب، بات جب ہلکی ہوتی ہے، غلطی جو ہے وہ سیاستدانوں سے بھی ہوئی، غلطی عوام سے بھی ہوئی، غلطی اداروں سے بھی ہوئی. جب سب کی غلطی ہوئی ہے اور اندر سے سب مانتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. انا کا شاید مسئلہ انا آڑے آتی ہے ہر ایک کی. کیا پاسبل آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ سب سے پہلے جو غلطی کی سلجھاؤ ہے وہ انا کی جو ہے نا اس کو دور کرنا ہے، انا کو ہٹانا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یا اداروں کو، یہ سب کو، اس انا کو ہٹا کے ہی ہم غلطیوں کی جو ہے وہ سلجھا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے خود ہی حل بتا دیا. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا حل کیا ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، ان کے سربراہان اس بات سے قطع نظر کہ ان کے اس فیصلے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ تھوڑا بہت سیاسی نقصان ہو جائے کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، ہو سکتا ہے کسی کی دوسرے کی بات مان کے وہ کہیں گے جی کہ ہمارے ووٹرز ناراض ہو رہے ہیں، لیکن ملک کے لیے آپ لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، اداروں کو اپنا رول ضرور ادا کرنا چاہیے. اگر جتنا وہ آئین کے اندر، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جتنا وہ رول کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو سب سے اہم اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جب ہم جو کرنٹ جو بحران ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کردار ہمیں کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں عدلیہ کا نظر آتا ہے. اس بحران کے حل کے لیے عدلیہ کو فوری طور پر، جس طرح سے انہوں نے جب پنجاب میں الیکشن ہوا اس وقت انہوں نے جس طرح سے ایکشن لیا، جس طرح سے اس سے پہلے انہوں نے یہ ضمنی الیکشن کروائے ان کے حکم کے اوپر ہوئے، وہ اس وقت جب سپریم قومی اسمبلی کے اندر جس طرح سے جو کچھ ہوا تو انہوں نے اس کا فوری ایکشن لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرایا. تو اس وقت جو جس صورتحال کا ہم شکار ہیں، سب سے پہلے بات تو میں یہ اس کے حل کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ عدلیہ کا بڑا کردار ہے. وہ فوری طور پر اس کے اوپر، چاہے وہ سپریم کورٹ بار کی درخواست ہو، چاہے وہ حکومت کی درخواست ہو، چاہے کسی کی انڈیویجول کی، جب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی نظر ثانی کی درخواست بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہو، تو ان کو فوری طور پر فوری بنیادوں پر سنتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے، تاکہ ہم یہاں پہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام کے بغیر آپ معاشی استحکام کی طرف نہیں جا سکتے. اور معاشی استحکام کے بغیر ہماری جو سیکیورٹی ہے، ہمارے عوام ہیں، ہمارے کوئی بھی سموتھلی نہیں چل سکتی. عوام کے لیے جو ریلیف کی ہم بات کرتے ہیں وہ معاشی استحکام کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں عدالت کی کہ جہاں دوسروں کا کردار تھا وہاں عدالت کا بھی کردار جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، جو کہ جبکہ دیکھا جائے تو سیاسی قیادت نے اپنے معاملات میں عدالت کو کھینچا ہے. پارلیمان کے معاملات تھے، پارلیمان میں رہتے اور پارلیمان میں حل ہوتے تو عدالت مداخلت کر ہی نہیں سکتی، اسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کرنا پڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت نے اپنا انتشار جو ہے عدالت میں نہیں لے گئے، اور عدالت جو آج اگر آپ دیکھیں تو بار اور عدالت آمنے سامنے سیاسی قیادت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ کردار عدالت کی بجائے وہ سیاسی قیادت کا نہیں؟ دیکھیں اب تو جو ہونا تھا ہو چکا اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھ چکا ہے. اور یہ بات میں امجد صاحب کی ساری باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتی ہوں، جو انہوں نے یہ جو ابھی انہوں نے جو بتایا کہ کیسے سیاسی استحکام. دیکھیں انصاف کی موت ریاست کا زوال، انصاف کی موت ہوتی ہے ریاست کے زوال کو جنم دیتی ہے. جب تک عدالتیں، اب عدالت تک بات چلی گئی ہے، اب اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. پوری قوم کی جو نگاہیں ہیں وہ عدالت کی طرف لگی ہوئی ہیں. ایک فیصلہ آتا ہے، کچھ لوگ جھومتے ہیں اور کچھ سوال اٹھا دیتے ہیں. یہ دوسرا فیصلہ آتا ہے، یہی سب کچھ.
उन फैसलों में या तो सियासी क़यादत को बिठा कर उनको बताया जाए, वो आपस में बैठकर किसी बात के ऊपर, वो जैसे आपने कहा, किसी बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, किसी भी किस्म की कोई वो ऐसा मुआहदा कर लें कि जो हो चुका है, जो कुछ बीत चुका है वो ठीक है, हो चुका है, लेकिन आगे क्या करना है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट में करना है तो वहाँ उन मसाइल को हल करें। इस तरह कभी अदालत है, कभी वो है, उससे अच्छा उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो सारा सफ़र जो है वो अवाम कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपकी बात को आगे लेकर चल जाऊंगी कि सैलाब के साथ लोग मर रहे हैं, छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हैं, उनके माँ बाप, उनकी माएँ चीख रही हैं। क्या हम उनको 10 लाख 8 लाख कुछ लाख देकर हम उनके गम का मदावा कर सकते हैं? हम किधर जा रहे हैं? हम क्यों नहीं सोचते हमारा मुल्क किधर जा रहा है? एक नई बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। अब आप इन बातों में पूरी कौम को इसके पीछे लगा दें, पूरी कौम जो है इसके पीछे चल जाए। अब क्यों होने जा रही है, क्या वजूहत है? ये बातें अदालत तक क्यों ही रहती? अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कुछ बातें हैं उनको सियासी हैं, उनको डिस्कस होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन अदालती मामलात को जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो मीडिया एंकर पर्सन हैं, वो अदालती मामलात को जब उलझाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा नुकसान किया है हमारे इसमें जो हमारे मीडिया एंकर पर्सन्स थे, ये आज हमारी बदकिस्मती है, 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जो सहाफ़ी हैं वो ग्रुप बनकर सामने आ गए हैं। अब ये है कि कुछ सियासी जमातों के साथ जो इन्वॉल्व हैं वो सरेआम कह रहे हैं कि वो सही है, कुछ सरेआम कह रहे हैं वो, हालांकि इन लोगों को मिल के इनको मुस्बत राहें दिखलाना थी, इनको इनकी गलतियां इनको इस्लाह बजाय इसके कि सियासतदान अपनी गलतियों को जो है निशानदेही होने के बाद उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते, वो महाजराई को हर जगह, ना सिर्फ अपने मद्देमुकाबिल मुखालिफ जो है अपोजिशन के साथ, बल्कि अदारों के साथ भी जो है, दोनों ही, ये नहीं कि हुकूमत या सिर्फ अपोजिशन, दोनों ही जो है वो महाजराई करते हुए नजर आते हैं। और उसमें हुकूमत जो है बजाय वो एक कदम पीछे हटती और जैसे आपने कहा कि बैठ के मामला को सुलझाती, हुकूमत जो है वो भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अदालतों के साथ जो है वो पंगे ले रही है और कहने की कोशिश ये हो रही है कि हम उनके दायरे कार को महदूद करें आईनी तरमीम के जरिए, पार्लियामान के जरिए। क्या आप समझते नहीं हैं कि अदालतों के मामला अदालतों तक, जैसे आप कहते हैं हदूद में रहने चाहिए, इसी तरह अदालतों के मामला अदालतों को हल करने देने चाहिए और पार्लियामान के मामला जो है वो पार्लियामान को हल खुद करने चाहिए, ताकि इनका आपस में जो, आप क्या समझते हैं कि सियासतदान को अपनी एहतसाब करते हुए अपने मामला तक महदूद नहीं रहने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़रूर जहन में ये बात रखनी चाहिए कि जो हमारा पाकिस्तान का जो निज़ाम है, हम आईने पाकिस्तान के तहत जो 73 का आइन इस वक्त हमारे पास मौजूद है अमेंडेड शक्ल में, जिसमें भी आपने 18, 20, 22 तक तरमीम हमने की, उसके बाद हमारे पास जिस शक्ल में मौजूद है उसके मुताबिक चल रहा है। सबसे पहली बात हमें ये जहन में रखिएगा। और उस आइन के अंदर पार्लियामेंट को अवलियत दी गई है, उसका दर्जा वो एक, आप समझ लेंगे जी कि वो एक मंबा है, हर तरह की कानून साजी का इख्तियार उसके पास है, हर तरह की वो आइन साजी, जो रियासत जो आइन के बुनियादी जो ढांचा उसको तब्दील किए बगैर, यही है ना जो तरमीम जिनका हम जिक्र करते हैं जो हुई हैं उसी को बुनियाद बनाकर की गई हैं। अगर कोई दूसरा इदारा अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करे, मैं थोड़ा सा इस वजह से रुका हूं कि कोई मेरे मुंह से कोई उस तरह की बात ना निकल जाए कि अगर वो करे तो फिर तो ठीक है, जो आइन के अंदर दिए गए इख्तियारात हैं। अगर हम ये एक परसेप्शन की बुनियाद पर कोई इदारा काम करे कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, तो फिर उसकी
वजाहत करना करने की कोशिश की नहीं, देखिए बात यही बात असल में इसी को कहते हैं नजरिया जरूरत। अगर हम नजरिया जरूरत के तहत फैसले करें, नजरिया जरूरत के तहत इकदाम करें, तो फिर सिस्टम नहीं चलते। हमें सवालिया निशान रहेगा, फिर वो चीजें रहती हैं, वो ऐसे ही रहेगा, आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए आपको जहाँ पे आपको कमी नजर आती है, खामी नजर आती है, उसकी इस्लाह करें, उसमें तरमीम कर लें। आइन में गुंजाइश मौजूद है ना कि आप कानून साजी करें, आप आइन में तरमीम करें अगर आप समझते हैं किसी जगह खामी है। और अगर कोई कानून में कोई इस्लाह करना चाहती है पार्लियामेंट, तो ये उसका हक है, इसको हम नहीं, वो करते रहते हैं, जहां उनके मफादात टकराते हैं वो उसी वक्त कानून बना लेते हैं, कानून साजी करते हैं, लेकिन इन कामों में नहीं होती। मुल्क जो है वो किनारे पे जा पहुंचा है, मतलब दिवालिया होने के करीब में इंतशार हर किस्म का सियासी माशी माशरती बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में क्या आप समझती हैं कि अभी भी ये सिर्फ जो है ना वो वहीं अपनी गलतियां दोहराते रहेंगे, और क्या समझती हैं कि ये अपना इंतसाब करेंगे? और जैसा कि एमजे साहब ने कहा कि आइन के दायरे में रहते हुए ये महदूद हो के अपना काम की तरफ आएंगे, मिल बैठेंगे और एक तैया या एक नया कोई मिसाल करेंगे कि जिस पर ये आइंदा चलते हुए मुल्क को जो है माशी और सियासी बहरानों से निजात दिला सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, अगर ये ना संभले और इन्होंने इस वक्त को गंवा दिया तो नुकसान इनका क्या होगा? इनको तो होगा, आवाम को बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर संजीदा को आप देख रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं सारे, ये नहीं सिर्फ सियासतदान नहीं, आप सारे मिलके क्या सोच रहे हैं? आप इदारे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब सोच में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरफ जा रहे हैं और दुश्मन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन की निगाहें हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं और इन्हें सोचना ही होगा। और मेरे ख्याल में वक्त भी इतना नहीं गया कि हम कहें कि जो हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ठीक है, मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। अच्छा, आमतौर पर जैसे उन्होंने कहा कि हाँ सोच बदली है, हवाओं का रुख बदलने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी होने लगी है, और ना सिर्फ ये कि लंदन बैठे हुए भी जो है वो इंतखाबात की बात करने लगे हैं और अपनी गलतियां वो कह रहे हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप तैयारी करें इंतखाबात की, इलेक्शन की। क्या आप समझते हैं कि वाकई हवाओं में तब्दीली आई है और ये लोग जैसे अब बातें करने लगे हैं इलेक्शन की और अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं, तो ये मिल बैठेंगे और कोई मिसाल बनाएंगे और आगे चलेंगे? देखिए, पहली बात तो आपकी बात का मुख्तसर जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कोई इलेक्शन नहीं अभी हो रहे थे। मैं कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जो राय है ये ठीक है कि वो इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। इस वक्त इलेक्शन में जाना पीटीआई के लिए नुकसानदेह है। अगर पीटीआई ने इलेक्शन के लिए इलेक्शन उसको फौरी चाहिए तो ये पंजाब में इतना जो उन्होंने तमाशा किया है उसकी क्या जरूरत थी? अगर नून लीग ने जाना है तो वो ये जितने इस वक्त गैर मकबूल फैसले मरकज में कर रही है तो वो क्यों कर रही है? ये जब उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह से आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इस वक्त हर हुकूमत पंजाब में काफली का वज़ीर आला, आजकल ये बड़ी सोशल मीडिया पे चली बात है कि आप हर सूबे में देख लें, मरकज में देख लें नून लीग का वज़ीर आज़म, सिंध में देख लें पीपल पार्टी का वज़ीर आला, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें पीटीआई का वज़ीर आला। तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगर आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहां पे आपको उन कॉम्प्रस जमातें जो उनकी हुकूमत नजर आती है। आप मामला यह है कि इस वक्त हर कोई हुकूमत में भी है, हर कोई अपोजिशन भी है। इस वक्त सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि जिस वजह से ये सारा कुछ ये प्रेशर पीटीआई की तरफ से इस वजह से डाला, हम जब नाम लेके क्योंकि आप बात कर लें थोड़ी सी, ये पीटीआई की तरफ से प्रेशर डालने की वजह यह है कि वो ये अवाम के ऊपर ये तासुर देना चाहती है कि जी देखा जी हमने प्रेशर डाल के तो ये इलेक्शन का ऐलान करवा लिया, जो कि नहीं होना। पहले बात, नून लीग इसलिए या पीपल्स पार्टी भी इसलिए नहीं जाना चाहती कि एक तो ये शिकस्त उनके लिए होगी, दूसरी बात ये कि इस वक्त जो हालात जिनका हम उस वक्त से जिक्र कर रहे थे अवाम के लिए, वो इतने मुश्किल है, इतने ख़राब हैं कि इनमें उनका इलेक्शन में जाना उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए वो जब तक ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में या ये जो आज से जो हफ्ता शुरू है, इस हफ्ते में आपको IMF की तरफ से जो किस्त है वो मिलने का इम्कान है
اور اس میں نہیں تو نیکسٹ ویک میں ہر صورت آپ کو وہ مل جائے گی قسط. میرا خیال ہے کسی ویک میں ملنے کا امکان ہے. وہ ملتی ہے تو آپ کو باقی جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی یہ فنڈنگ ہوگی. اس کے بعد عوام کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے لیے کچھ سہولت اور کچھ آسانیاں ہمیں نظر آئیں گی، لیکن ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، جو اس معاہدے کے اندر رہتے ہوئے جو معاہدہ ہم نے IMF کے ساتھ سائن کیا ہے. کہنا ہے کہ حالات ضرور بدلیں گے، معاشی طور پہ عوام کے لیے ریلیف بھی ملتا ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، لیکن جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ سوال جو ہے ہم وقفے کے بعد جو ہے وہ غزل صاحب سے کریں گے. لکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ ہمارے ساتھ